नाम भजने न कर हेला रे घटिलानी शेष बेला निशि भज कल की मंत्र को निशि भज कल के मंत्र को कंठे करी जपा माला रे घटिलानी शेष बेला नाम भजने न कर हेला रे घटिलानी शेष बेला अच्युतानंद महापुरुष कहले अच्छा ए कलिर करालु तरिबाकु हेले एकमात्र बटल नाम ना अहनिशि भज कल की मंत्र कली जुगर मंत्र होची कोन ना 16 नाम आ 32 अक्षर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जो मंत्र को आज्ञा ठाकुर मोर रखिछन गुप्त रे हरे राम कृष्ण श्याम परा रमा काम दाम नंद कंद दिन धर्म साधु मधु नाम ब्रह्म एपरी 16 नाम होला द्विगुणे 32 होइला 16 नाम 32 अक्षर सार करागला आज्ञा षडाक्षर जहाँ चैतन्य महाप्रभु कली शेष में 1510 ख्रीष्टाब्द पुरी में पदार्पण कर नाम को कले आज्ञा प्रचार नाम को आम न भजिबा आज्ञा आमर हम कौन कहते आज्ञा अच्युतानंद महापुरुष ना कालिया बोदा जो भोरा खंड ज्ञानी हेबे धरा कालिया बोदा जो भोरा खंड माने हेबे धरा ना कालिया बोदा जो भोरा खंड ज्ञानी हेबे धरा कालिया बोदा जो भोरा खंड ज्ञानी हेबे धरा ना कुंभी पटुआंक मांस अटे सुध कुंभी पटुआर मांस अटे ना कुंभी पटुआंक मांस अटे सुध अटे सुध मांस अटे सुध ये खाइबा को खाइबे आंकु भी मरारे घटिलानी शेष बेला नाम भजने न कर हेला रे घटिलानी शेष बेला अच्युतानंद महापुरुष कहले कालिया बोदा जबरा कौ जबरा ये कटक जबरा बापा से जबरा नुह जीव जीवा बाट गोटी जबरा अटई ये कटक जबरा बोली आज्ञा न भावी तुई जेते बळे जीवा आत्मा ये घटरू छाड़ी चलीबो जो माने साधु संत सन्यासी से मानकर आज्ञा कपड़ा फाटिकी पवन आज्ञा बाहरी पड़ेबो शून्य पवन आज्ञा शून्य मिसिबो जो माने आज्ञा साधु नुह आमे जे आज्ञा संसारी जो माने आमे संसार भितर आज्ञा बसवास करिचे हमर कोन हबो लिंग चक्र देई 2 टपा बा 3 टपा बिंदु आज्ञा स्फलित हबो जो गोटा गले आज्ञा जोबरा जो बाटे जीवा आज्ञा मार पद्म को जाइथिला से बाटे जीवा आज्ञा छाड़ी चली गले सेति में ठाकुर कहले कालिया बोदा जबरा जोठी आज्ञा खंड ज्ञानी माने एबे धरा कुंभी पटुआ को मांस अटे सुध आकु खाइबे किए ना मा आज्ञा विमला किपरि भाबरे खाइबे भक्त माने मेल हेबे भक्त माने मेल हेबे आसी रत्न बटरे मिलिबे भक्त बटरे रहिबे आसी रत्न बटरे मिलिबे ब्रह्म एकाक्षर रत्न बट ठार 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 पचारुथिबे सारला रे घटिलानी शेष बेला नाम भजने न कर हेला रे घटिलानी शेष बेला अच्युतानंद महापुरुष कहले अच्छा भक्त माने आज्ञा मेल हबे किपरि 16 मंडलर भक्त समस्त आज्ञा गोटे जगार आज्ञा मेल हबे अच्छा अच्छा जोठी आज्ञा परीक्षा मागिबे कि ना मा हाथी माता मागिबे मा सारला संसार को आइतिलु कोन करिछि केते ठीक गलु केते भूल गलु मा आज्ञा पचारिबे जे ठीक परीक्षा दबो से परीक्षा आज्ञा पास हो जे परीक्षा फेल हबो मां मुंडू मोबाइल के फोपाड़ी देबे सेति में ठाकुर कहले भक्त माने मेल हबे कौन हबे ना गोटे जगार आज्ञा रुंड होई कि मेल हबे अच्छा ब्रह्म एकाक्षर रत्न बट ठार पचारिबे किए ना मा सारला काहे कि ना प्रथम मंडल होउची आद्य सारला द्वितीय आज्ञा भगवती अच्छा अच्छा जोठी मा आज्ञा प्रश्न पचारिबे जे ठीक उत्तर देबो तेबे ऊपर को जीवो नहले आज्ञा तळको मा पुनी छाड़ी देबे ब्रह्म एकाक्षर कौन एकाक्षर कहले बाहर ब्रह्म एकाक्षर हो जा 14 अक्षर चतुर्दश अक्षर ब्रह्म एकाक्षर सकार हकार मिसी आज्ञा शब्द आउ ब्रह्मसार किपरि आज्ञा परीक्षा दब सद गुरु से भी थिले भक्ते परीक्षा दे बेटी भले परीक्षा दे बेटे भले परीक्षा दे बेटे भले सद गुरु से भी थिले भक्त परीक्षा दे बेटी भले सद गुरु से भी थिले से तो परीक्षा दे बेटे भले ब्रह्म एकाक्षर कही न पारिले ब्रह्म एकाक्षर कही न पारिले देवी मोटी बेटी गला रे
ঘটিলানি শেষ বেলা নাম ভজনে ন কর হেলা রে ঘটিলানি শেষ বেলা নাম ভজনে ন কর হেলা রে ঘটিলানি শেষ বেলা ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ আচ্ছা ହେଲା ସଦଗୁରୁ ସେବା କରିଥିଲେ আচ্ছা আচ্ছা କାହିଁକି ନା କାହିଁକି? ସବୁରି ମୂଳରେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସଦଗୁରୁ ଆହା। ବିନା ସଦଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ ବିନା ସଦଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାରେ ବା ଯାହାକୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା। ସଦଗୁରୁ ସେବା କଲେ ଫିଟିଯାଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ ବହନ୍ତା ନଦୀରେ ଯେନେ ପଡ଼ିଯାଏ ବନ୍ଧ ହଁ। ସଦଗୁରୁ ବିନା ସେବାରେ ସଦଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ କେହି କେବେ ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ନା, ନା। କେହି କେବେ ଆଜ୍ଞା ପାସ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସଦଗୁରୁ ଯିଏ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଆଚ୍ଛା। ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ସମତିକ ଗୁରୁ ଯାଏ ହଁ ଆସେ ସୋ ଆଣ୍ଟେ ତାକୁ ଧର ଆଚ୍ଛା। ସେଇ ସଦଗୁରୁ ରୂପେ ନାସା ଦ୍ୱାରେ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିହାର କେମିତି ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା ମାଗିବେ କେମିତି ମାଗିଲେ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗୀ ହୋଇ ଭକ୍ତ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ମହି শ্বেত ভ্রমণ করিবে মহি শ্বেত ভ্রমণ করিবে মহি ନା ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ଯାହାଙ୍କର ଥିବ জ্যোতি দর্শন যাহাঙ্কর দেব ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଲୀଳାରେ ঘটিলানি শেষ বেলা নাম ভজনে ন কর হেলা রে ঘটিলানি শেষ বেলা নাম ভজনে ন কর হেলা রে ঘটিলানি শেষ বেলা ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା। ନା ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗ ହେବେ ଆହା। ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥାତ ଜ୍ୟୋତି କହିଲେ କଣ ନା ଯୋଉ ଧବଳ ଚିତା ଆଜ୍ଞା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଚିତା ସଳକରେ ଧୂନିକର ଧବଳ ଚିତାକୁ ଲୟ କର ଆଚ୍ଛା। ଖାଉଅଛି ଯିବ ପରମ ସହିତ ଧାପ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ନିରନ୍ତର ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କରିଥିବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ପାସ୍ ହେବେ ହଁ। ଯାହାକୁ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝେଇଦେବେ ଆଚ୍ଛା। କିପରି ଭାବରେ କିପରି? ପାଷାଣ୍ଡ ହୋଇବେ ରୁଣ୍ଡ ଆସି କାଳି କାମୁଡ଼ିବେ ମୁଣ୍ଡ শ্বেত কালি কামুড়িবে মুন্ড শ্বেত কালি কামুড়িবে মুন্ড বেনি ভাই বেনি অস পরে বিজে বেনি ভাই বেনি আশাপুরে হেবে বলরাম চকা ডোলারে ঘটিলানি শেষ বেলা নাম ভজনে ন কর হেলা রে ঘটিলানি শেষ বেলা অচ্যুতানন্দ মহাপুরুষ কইলে কালিকা মরিবে মুন্ড আহা। আজ্ঞা কালি আউ কেহি নু নাই গাড়ি বলতে আজ্ঞা আপন ঘরে ঘরে আজ্ঞা কালি হ্যাঁ ଯୋଉ ଗାଡି ଆଜ୍ଞା ଚଢୁଛନ୍ତି ଆହା। ସେ କିଏ କି କିଏ? ସେଇ ପରା ମା କାଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା। ସେଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଁ ରକ୍ତ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଯାଉଛି। ରକ୍ତ ପିଉଛି କି ନାହିଁ ମା ଆହା। କାଳି ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଆଜ୍ଞା ସାଇଛନ୍ତି କାଳି। ସେଇ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କାଳି ରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋଡିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆହା। ଅର୍ଥାତ୍ ବାଟରେ ଘାଟରେ ରୋଡ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ କେତେ କେତେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? କାଳିକା ମରିବେ ମୁଣ୍ଡ ଭକତ ହୋଇବେ ଆଜ୍ଞା ରୁଣ୍ଡ ତା ତଳ ପଦରେ ଠାକୁର ମୋର କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ବେନି ଭାଇ ବେନି ଅସ ପରେ ବିଜେ ଆଚ୍ଛା। ବେନି ଭାଇ ବୋଲନ୍ତେ କିଏ ନା କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମ ଅସ ବୋଲନ୍ତେ କିଏ ନା ଆଜ୍ଞା ଘୋଡା ଘୋଡା କାହାକୁ କହିବା ନା ଆଜ୍ଞା ଘୋଡାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି କଣ ନା ବାଜି ବା କହିଲେ ପବନ ପବନ ସହିତ ଯିଏ ବାଜି ମାରିଥିବ ଆଚ୍ଛା। ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଅଶ୍ୱାର ହୋଇବ ସେ ଆଉ କୋଉଠି ନୁହଁ ନାସାରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପଟେ ବଳରାମ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଅଶ୍ୱରେ ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବେ ସେତେବେଳେ 13 ଘରକୁ ପବନ ଗଲେ ଆଚ୍ଛା। ଜୀବ ହୋଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଶବ ସେଠି ମାଳିକା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଠାକୁର ମୋର କଣ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ନା କାଠ ମାଳିଆ ଭକତ ଝୁଲା ମୁଣି ବାବା ସେହୁ ନମତ କାଠ ମାଳିଆ ভকত ঝোলা মুনি বাবা সেহু ভকত কাঠ মারিয়া ভকত ঝুলা মুনি বাবা সেহু নমত মণি বাবা সেহু নমত কাঠ মারিয়া ভকত ঝুলা মুনি বাবা সেহু নমত কাঠ মারিয়া ভকত ভকত ঝুলা মুনি বাবা সেহু নমত বেনি ভাই বেনি অস পরে বিজে বেনি ভাই বেনি অসপরে ভাবে বেনি ভাই বেনি অস পরে বিজে বেনি ভাই বেনি অসপরে বিজে বলরাম চকা ডোলারে ঘটিলানি শেষ বেলা নাম ভজনে নকর হেলা রে ঘটিলানি শেষ বেলা নাম ভজনে নকর হেলা রে ঘটিলানি শেষ বেলা ହଜି ଯାଉଥିବା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଯୁଗ୍ମ ମାଳିକା ପଲ୍ଲୀ ଗୀତିକା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।